Carlin, where are you going? The jogging. Yeah. And then bringing my pet axolotl. Axolotl. Alright. After how many years? Ano? Alangan mo contract ka. Wala na, malis na si Papa. Kanya na lang, pag-ikot niya. Again. Ansa na? Hi mga? Ansa ulitin to. Hi mga? Si Papa nag-jogging sa outside kay kapuhin ako. Hi mga? Buli. Nana kong papain na. Papa, Nana. Ay, for the program.